رضی اللہ تعالیٰ نے ڈول کڈے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، پھر انہوں نے ڈول کڈے، اور حضرت عمر فاروق دے بارے میں اس کر کے گل کہی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہوں نے خواب سنایا کہ میری انہوں دی قمیض جڑی ایڈی لمبی سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ پیچھے کسڑ ہوندی سی، کسے دی قمیض اینی، کسے دی گل تک، کسے دی گوڈیاں تک، کسے دی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے کسڑ ہوندی۔ اے انہوں دے ایمان سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں جڑیاں لتاں سن بڑیاں بریک بریک سن، اے اوپر چڑھے درخت تے صحابہ کرام کچھ ویکھ کے تے ہسن ڈے پے، آکھے عبداللہ اپنی لتاں تے ویکھ، ہاں نکیاں نکیاں لتاں تیریاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دی لتاں دا مذاق نہ اڑاؤ، اے دیہڑا قیامت دا ہونا ہے تے اللہ دے میزان دے اندر بڑی وزنی ہونیاں نے، اور ساڈا ایمان کداں تلے گا؟ کلا ساڈے آ جڑے جسم آ ساڈا جڑا ساڈی باڈی آ یہ وزن ہونا ہے، یہ وزن ککھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو کہندے کہ وڈے وڈے پہاڑاں جیسے عمل ہونے ہیں تے وہ ہواواں چ اڑ جانے ہیں، ککھ نہیں ہونا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہونے۔ ایمان پختہ کر لو اللہ تے، ایمان جدوں پختہ ہو گیا تانوں نماز چھڈن نو دل نہیں کرنا، تہاڈی نماز دا وزن ہونا اللہ دے نال، بھار ہونا ہودا۔ اور اللہ رب العالمین دے دربار چ جدوں نماز تہاڈی آنی ہے وہ وزنی ہونی ہے، گناہ تہاڈے چھوٹے پہ جانے نے، تہاڈیاں نمازاں وزنی ہو جانیاں۔ ایک حدیث سناواں گا تانوں یہ بارے، مسلم شریف دی حدیث ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے وضو کیتا فاحسن الوضو، او دا وضو بھی چنگا سی، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتاں پڑھدا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان پختہ رکھدا ہے اللہ تے، احتسابا ثواب دی نیت نال پڑھدا ہے، تے اللہ دے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، او دے پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندے۔ اے فرض نہیں پڑھے، نفل پڑھے۔ تواڈے 2 نفل ایمان دے نال ہون تے اللہ دے ترازو چ انہاں دا اینا وزن ہے، تواڈے زندگی بھر دے گناہ ہلکے پہ جان گے، تے بندہ زندگی بھر دیاں نمازاں لے کے جاوے تے انہاں دا وزن نہ ہووے تے پھر ایمان دی کمزوری ہے۔ اللہ کو پناہ منگی دی ہے، اللہ دے سامنے چکیدہ ہے، اللہ دے کولوں دعاواں تے التجاواں کری دیاں کہ اللہ دیہڑا قیامت دا ہوئے ساڈے ایک فکرے دا ایک کلمے دا ہی وزن پہ جائے، اللہ سانو ایسا وزن پا دیں کہ جدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے نا سوال کیتا اللہ نے، آندے نے سونے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیتا، سوال کی کر دے نے؟ آندے نے اللہ علمنی شیئن، مینوں کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی وظیفہ سکھا دے، شیئن کوئی چیز سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ قال قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ کہ اللہ میں تیرا بندہ ہاں، تیرا رسول ہاں، تے کلو عبادی تیری ساری خلقت جڑی ہے، جڑے جڑے مومن نے یقولون ھذا، یہ سارے یہ پڑھ دے نے، میں تے کیا بھی میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، میں تیرے نیک بندیاں چ شامل ہاں، میرے کو اچھا فکرہ ملے گا، میرے واسطے کوئی خاص کلمہ ہوئے گا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اے معمولی کلمہ نہیں گا، کہ لو ان السماوات سبع والارضین سبع، کہ 7 آسمان تے 7 زمینہ فی کفت ایک پلڑے چ رکھ دئیے، ولا الہ الا اللہ فی کفت تے لا الہ الا اللہ نو ایک پلڑے چ رکھ دئیے، ایک کلا لا الہ الا اللہ پارا ہے،
सत्ते आसमान दे अंदर जो कुछ है, ज़मीनां भी, इन्हों वलेट के अगर एक पलड़े च रख दिता जाए, अल्लाह की तरफों ये मिलिया होया कलमा जड़ा है ना, अल्लाह कुरान पाक च की फरमाते हैं, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला रिजालन नूही इलैहि, असी कोई रसूल ऐसा नबी भेजिया ही नहीं मगर उन्होंने तरफ यही भेजा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ते दिहाड़ा क़यामत दा होना ये इन्ना वजनी होना है, इन्ना वजनी होना है कि सिर्फ इस कलमे की बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने कईयों को बख्श देना है इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों गल करन दी ये है कि मैं कुछ खुशखबरियाँ भी सुनाइया ने अज, कला डराया नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों कि जिहड़ा बंदा अल्लाह दे करीब हुंदा है ना, अल्लाह दे नेड़े हुंदा है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा वो अल्लाह ताला उन्होंने फरमाते कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, आ जिहड़ा नेकी करदा ना बंदा मेरी रहमत दे नेड़े है। एक नेकी नहीं करदा, अच्छे काम नहीं करदा, नमाज नहीं पढ़दा, रोज़ा नहीं रखदा, कुरान पाक की तिलावत नहीं करदा, वो इदा समझ ले कि उहदे तो अल्लाह की रहमत दूर है। तो जिहड़ा ये नेक काम करदा है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, जिहड़े नेकी करते हैं अल्लाह की रहमत जिहड़ी है उन्हां दी नेड़े नेड़े है। तो जिथे नेड़े रहमत होवे ते अल्लाह ताला दा करम नेड़े होवे ते अल्लाह ताला अता भी करते हैं। मेरे दोस्तों इस करके कि अल्लाह ताला ने की फरमाया कि वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, दिहाड़ा क़यामत दा होना, अल्लाह ने जो मुजरमां नूं अलहदा करना है ना, तो पहली गल यही पुछनी है कि अल्लाम आहद इलैकुम, तुसी मेरे नाल मुआहदा नहीं सी कीता, या बनी आदम अल्लाह ताबुद शैतान, कि तुसी शैतान की इबादत नहीं करोगे, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुहानू दस्सिया नहीं सी कि तुहाडा बड़ा वाज़े दुश्मन है, खुला दुश्मन है। वानिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, खालस मेरी इबादत करे जे यही सीधा रास्ता है। तो असी इबादत तो जी चरा लीए और अल्लाह नू कहिए कि अल्लाह तेनू मानते हैं, इबादत नहीं करते, ये नबी तेनू मानते हैं पर तेरी इताअत नहीं करांगे, ये कैसा मनना है। इंसान का अपना ज़मीर भी गवारा नहीं करता, जिस तरह के इंसान ये गवारा नहीं करता, जड़ा मुसलमान है कम अज़ कम वो गवारा नहीं करता कि वह वखरे वखरे रब बनावे, वखरे वखरिया को जाके दुआवां ते इल्तजामा करे, वह यकीन होंदा है कि मैं अल्लाह को मंगा तो अल्लाह मैनू दवे। इस तरह ही इंसान को अल्लाह की इबादत वास्ते भी इस तरह ही पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मालिके कायनात ने ये जिहड़ी अपने कोल जिम्मेदारियां रखियां ने, इन्हां नूं वंडदा ना फिरे। किसे कोलों तुहानूं फैज़ हासिल हो के बख्शिश नहीं होनी। एक कोई बंदा समझदा होवे कि मैं फलाने कोलों मैनूं फैज़ मिल जाएगा तो मेरी बख्शिश पक्की है, नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा नूं बुलाया सी, अपनी पुफी सुफिया नूं बुलाया सी और बुला के ये आख्या सी कि पुफी ये मान ना करी कि भतीजा नबी है, दिहाड़े क़यामत दे छड़ा जन्नत च लै जाएगा। और बेटी नूं कहा सी कि बेटी मान ना करी कि तेरा बाप नबी है, तेनू जन्नत च लैके जाएगा, नहीं, अपने अमलों नाल जन्नत च जाना जे। और रब्बी उम्मती असीं सुनिया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बड़ा दर्द है, बड़ा प्यार है उम्मत दे नाल। ओ मेरे दोस्तों कदे ये भी तो गौर करो ना, किते अल्लाह ना करे उन्हां दे विच ऐड हो गए जिन्हां दे बारे अल्लाह दे नबी ने शिकायत अल्लाह नाल करनी है कि अल्लाह ए मुजरम ने इन्हां नूं फड़ लै। उत्थे की करांगे? आ ते जवाब पक्के आ कि अल्लाह दे नबी ने सिफारिश कर देनी ते बेड़े पार होने।
تے جے اللہ دے نبی نے آکھیا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ دے نبی نے آخ دیتا اشارہ کر کے اللہ دی پناہ، اللہ محفوظ کر لئی، اللہ سانو سارے نو بچا لئی، اللہ سانو شرمندہ نہ کری، اللہ ساڈے تے رحم کر دئی۔ دیہاڑے قیامت دے جے اللہ دے نبی نے اشارہ کر کے آکھیا نا کہ اللہ اے قرآن پاک دی گل نہیں سی من دے، پسے پچھ ڈال دیتا سی انہاں نے قرآن نو، امتی میرے کلام دے سن، گل میری نہیں سی من دے، اللہ بندے تیرے کلام دے سی، عبادت تیری نہیں سی کر دے، اللہ اے میرے امتی کلام دے بھی لائق نہیں، تیرے بندے پڑھن دے بھی لائق نہیں، اللہ اے شیطان دے بندے بڑے نے، انہاں نو شیطان دے نال جہنم دے اندر ساڑ دے۔ اور میرے دوستو جدو نبی نے شکایت کی تھی تے میرے دوستو کوئی جان تو اتنے چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ دی پناہ، اللہ سانو محفوظ فرما لے، اللہ ساڑی آن والی نسلوں نو محفوظ فرما لے، اللہ سانو انجدہ بنا دی کہ تیرے جنت دے رائی بن جائیے، اللہ سانو انجدہ بنا دی کہ تیری جہنم تو بچ جائیے، اللہ ساڑی کوئی اوقات نہیں، اللہ ساڑی کوئی حیثیت نہیں، اسی نہیں بچ سکتے، اللہ تو رحم کرے تے اللہ تیرا کرم ہوئے تے سی بخشے جائیے، او مالک ہے عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، رحم کرے تے بخشے جامن میں ورگے موکالے۔ او رحم کل قیامت نو میرے دوستو رحم کدے نال ہونا ہے؟ رحم دا لفظ سن لیا نا، رحم کدے نال ہونا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحم نیڑے نیڑے یا نیکی کرنا والے آنے جڑے نیکی کر دینے، اچھائیاں کر دینے، اللہ واسطے صدقے کر دینے، خیراتاں کر دینے، نمازاں پڑھ دینے، اللہ نو مناؤں دینے، قرآن پڑھ دینے، نیکی دی دعوت دین دینے، برائے کام تو روک دینے، چنگا اخلاق پیش کر دینے، انہاں سارے آن دے نیڑے نیڑے رحمت توری پھر دی۔ تے دیہڑا قیامت دا ہونا ہے تے رحمت نے اپنے اپنے بندے لب لینے۔ میرے دوستوں ورنہ قیامت دا دن ہونا ہے جڑے عمل نہیں نہ کر دے تے او دیہڑے قیامت دے ہونا جدو مومنہ نو نور لبنا ہے نا، نور اللہ نے نور عطا فرمانا ہے، انہاں دے اعضاء چمکنے ہیں تے منافقہ نے پیچھے پیچھے تریا پھرنا ہے، آخنا ہے کہ نور کتھوں لبیا ہے، او کہن گے کی لرجیو وراکم فلتمسوا نورا، او پیچھے تر جو، او جتھوں چمک ہو رہی ہے اتھوں نور لبیا سانو، ہن جان گئے تے منافق سن۔ باطن فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اے منافق ہون گے باطن دے وچ تے اللہ نے وچ رحمت رکھی ہوئے گی لیکن ظاہری طور تے انہاں نو عذاب نظر آ رہا ہوئے گا، اے منافق ہون گے، اے دنیا دے وچ اللہ دی گل نہ منن والے، اپنی نمازاں تو غفلت کرن والے۔ میرے دوستو اسی اللہ دے ہو جائیے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ساڑی دنیا بھی تار دے گا، آخرت بھی تار دے گا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ سانو اپنی آخرت دی فکر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو اپنی جنت دی فکر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو جہنم تو محفوظ رہن والے عمل کرن دی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔